Sedina resturang ibas kekelengan Tuhan, mari dage si benakan kebaktin ibas wari minggu enda, resikap kita ras kita ertoto kita. Di bata Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami menbandu ibas campak saenda, ibas wari minggundu si badia enda, ipeatan kendu kami ibas mengketi ngelakokan kebaktin minggu kami ibas paksa enda. Kam dege si masu-masu krina ngawani perpulungan du. Bagepe anak andu si artugas ibas kebaktin enda. Kelah krinana bancir dalan alumuhuli terpuji pe Tuhan. Indesken kami kebaktin kami pemenanari sehku pendungina. Reh kam Tuhan. Terpujilah kam arah kebaktin kami. Ibas Yesus Kristus reh kami ertoto manbandu. Amin. Durang res senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah selamat wari minggu manbanta krina. Kekelengan di Tuhan, minggu enda minggu, ija kita krina idilo ertoto, karena serayan Tuhan. Minggu enda kita ibabai guna ngejapkan ulihi, karena ulina sura-sura di bata, ibas ndilo manusia jadi serayanna. Jenari selaku ring-ring ni Kristus, kita idilo guna si tatang-tatangan ibas pertoton. Alu bage marilah si pesikap ukurta gunar sembah man dibata. Asa bancina mari raduras kita kena tedis. Menakan kebak tinta mari si puji Tuhan ras kita rende arah kitab ndendenta nomor 220 sada ayat sada. Bersikaplah ukurta adidahi di bata, ukur si sebut silih bas kita, endeskanlah menbana. Ban ia si mereka pengadil, makana kita dorek min terkelin. Di Yesus lah si bahan mantang-mantang, tentu malam kelatetan. Ibas gelar di bata Bapa, si enggo milih kita jadi serayanna. Ibas gelar Yesus Kristus, si jadi ulu pengajaran berita si meriah. Ras ibas gelar kesaksi badia, si jadi ulu gegeh jadi serayan. Perkuah ate ibas di bata Bapa, ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ras ibas kerembakan kesaksi badia, ras kam krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Ola suksahi bangsa pilihanku. Ola bahan jahat man nabi-nabiku. Mazmur 105 ayat 15. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia. Aluraduras kita ngendekan kitab enden nomor 215 ayat sada. Liasa teni Tuhan ta elalat puji, raspe kebenaran pebelilah
kam kerina. Kinata kegeluhan manusia ia adepen di bata. Alu kuasa di bata i tetap kena serayana gunanahkan sura-surana kudoni enda. Adi situlihkan kubas perdalanan gelukta, kugangen dia ketutusan ta ibas ngikutkan pendilona. Marilah, siaku ke dosa-dosa anta, nindulah ibas ukurnu sekalak-sekalak. Ngaku kami Tuhan, kurang denga waktu kami retoto, alu tutus karena dahin-dahin gerejandu, bagai penotoken krina serayandu, mekatep kami lupa, maka serayandu arus ita tatang kami ibas toto. Oh Tuhan, alemilah kami. Mari dage siaku kan salah lepak taman di bata, arah ende-endenta, kitab Denden nomor 362, bagin si pemenang. Ibas kita ngakukan dosanta, mari sialokan pengalami dosa asa bancina Maria duras kita tedis. Turang resenina, kencasiaku kan salah lepak ta ilebe-lebe di bata, maka selaku persuruhan di bata, aku nehken kata naman bandu kerina nina. Kenca bage sada ibas malaikat serafim dai nari, kabang dahi aku, ibabana rara si ibuat na ibas batar-batar persembahan nari alu jepit-jepit. Ikuit na biberku alu rara dai jenari nina rara enda enggo engkenai biberdu. Maka genduari salah ndu enggo masap janah dosandu enggo ialemi. Meriah ukurtar kiteken kita tetap ikelengi di bata arah padanna si isah kena manbanta. Maka genduari si cidahkan kriahan ukurta dengan ngatakan bujur mandibata arah endenden pujinta. Rende kita arah kitab endenden nomor 423 ayat si pemenang. Kundul kam. Senina resturang ibas kekelengan Tuhan. Bengket kita kubas pengogen kata dibata bagin si pemena. Kata dibata Simon ogenken ibuat erpalaskan kitab Joshua bin Dusada ayat 16 seh
10:8. Katana bagenda. Joshua bindu sada ayat 16-10. Nina kalak enda ngalawi man Joshua. Asakai si ikatakan ruman kami, banci idalankan kami. Janah git kami laus kuja pape kami isuruhnu. Git kami patuh man bandu, baliras perpatuh kami man Musa. Tuhan dibatandulak sinemani kam, baliras penemanina Musa. Ise si langit ngakui kuasandu, entah pe la patuh man perentahnu, la bancila ibunu. Tetaplah ukurnu janah teklah. Ijenda sahna. Ketuahan kalak simegikan kata dibata, dengan si makai kencai bas gulukuna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Guna ngalokan kata dibata, mari si pula dukur taras kita retoto kita. Dibata Bapa kami sini surga, ngursikap kami megikan kata andu ibas paksa enda. Ngerana dage kam arah kemahan Tuhan, tersepuhlah babah kemahan Tuhan. Bagi peman kami kerinana anak-anak nu singgur sikap megikan katandu. Kuasa ya lu kuasa kesaksi badia, pepankan katandue. Ngasup kami ngangkaisa, make kencai bas kegeluhan kami. Ngerana dage kam Tuhan, kami nggo sikap megikan cai bas Yesus Kristus, reh kami rtoto man bandu. Amin. Kata dibata, si jadi renungan man bantai bas minggu enda, ibuat arpalaskan kitab Heber bindu 10 telu ayat 10:5 10 siwah. Kitab Heber bindu 10 telu ayat 10:5 10 siwah katana bagenda. Maka sisahkanlah puji-pujiin man dibata katawari pe. Si jadi persembahan ta arah Kristus. Eme persembahan arah babah singakui maka ia kap Tuhan. Ola lupa erbahan si mehuli dengan si sampat-sampatan. Sebab si eme persembahan si ngena ate dibata. Patuhlah kaman pemimpindu, janah ikutkanlah katana. La erlatih-latih ikep-kep na pertendindu. Sebab ia ertanggung jawab man dibata. Adi patuh kaman bana, meriah ukurna erdahin. Tapi adilang, ceda atena dahin janah adi bage lalit gunana man bandu. Tetaplah hertoto karena kami, maka bersih pusuh perhatian kami, sebab lalap kami ersura-sura dalankan si mehuli. Tole kupindokan man bandu, maka ertoto kaman dibata, gelah banci pedas aku mulih ndahi kam. Ijenda sahna. Mejuah-juah membantah sedina resturang kekelengan Tuhan, ijabah kita ringan ibas paksa enda. Minggu enda igelari minggu notoken serayan si pemenang. Notoken serayan si pemenang. Ngerana kita kena serayan, sini katakan serayan ibas gereja anta GBKP, emo pandita, pertua, diaken. Si enggo ipilih, si enggo idilo, rasi enggo isuruh Tuhan, si enggo itangkuhkan guna dahikan dahin Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Jadi si pemenang. Si jadi penekanan membantai bas kata dibata ibas minggu enda. Si gelemlah. Maka serayan Tuhan eme bekas Tuhan milih dilo dengan nuro.
Jadi adi sekala serayan Tuhan ngejapkan ngaku dingetek maka ia ipilih Tuhan bahkan biar ia man Tuhan ibas dahi kedahin kemalangan ia man Tuhan kemalangan ia man Tuhan ibas nggo ia ngejapkan idilo ipilih ras isuruh Tuhan maka orang ngeluh nape lah jadi batuan tukan suwe kataras perbahanan iusik na Tuhan Yesus selaku guru singgo milih ia bagi ajar-ajar Tuhan Yesus ikut kena Tuhan Yesus selaku guruna bagi kapi man ngauni perpulungan ngejaplah kita maka serayan Tuhan dibata kap si milih sa arah kita adi bagi pertua diakan ipilih periodisasi 5 tahun sekali si nggoy tetapkan singgoy tangkuhkan singgoy kukuhkan te kita maka bekas Tuhan si milih sa Tuhan si nuruk sa ras Tuhan si dilosa jadi serayan na baka regakanlah ia selaku serayan Tuhan si peduakan serayan Tuhan labu banci begegeh dahi kedahin baka arus itatang-tatang ngawan di perpulungan. Nulih kita lebih kentisik, subuk man banta selaku serayan bagepe man perpulungan, tupung serayan Tuhan itangkuhkan ya, tupung itangkuhkan, lipak sana kencayindes kedahine man bana ngalaya kempak perpulungan. Jenari lit ibelaskan ibus liturgi penangkuhan pengukuhan Pak Sasye, man bandu ngawan di perpulungan, tatang-tatang kam iya, totokan kam iya. Jadi pas bagi kata dibata sinialokan kita ibas terpalaskan surat Heber enda. Maka rasul-rasul pemindoman perpulungan Heber enda kalak Yahudi si enggo Kristen. Maka di nandaya sepelaluh tetaplah ertoto karena kami. Ijeda gejap rasul-rasul, perberita si meriah, labu banci ya megegeh, adilakit itatang-tatang ngawan di perpulungan arah pertoton. Jadi penungkunan ku dari membanta, kam ngawan di perpulungan. Lit ngai totoken kam, paditanta, pertua diaken, dibas gerejanta, sekali sadawari, hendak kita jawab sah. Bagaimana kita selaku serayan Tuhan, tetap ngisi ingat notokan perpulungan Tuhan singgo yendeskan manbanta guna mankep-kepenta, terlebih-lebih ibas masa-masa pandemi enda. Selaku serayan Tuhan, maka ibas masa-masa pandemi enda kita ngidah maka perpulungan Tuhan rarasan biri-biri ni Tuhan kelungunan perlu kel ia permakan sim permakan isa baka marilah sikap-kap si permakan di perpulungan Tuhan di masa-masa pandemi enda olah ya kebenen permakan bagai peman bandu sedina turang kami ngawan di perpulungan mari ersinget kaman permakan ta manserayan Tuhan. Sebab serayan Tuhan labulit gagah labulit kengasupan man bana. Lako mempermatai kam kerinana lako ngenen kubas tengah-tengah jabu-jabundu, kubas kegeluhan du. Bakar singet kam. Kuga kita bancer cakap-cakap. Adi lagi apa dempak dahi ku rumah tapi banci arah telepon. Banci kita jumpa. Jadi ngajuk kita ngawan di perpulungan natang-natang serayan na. Bagepe serayan Tuhan tetap mencidahkan ketutusan Athena. Ibas. Ngepkep. Rarasan biri-biri. Diberikan di bata. Bagi kaidai ibas ogen. Joshua selaku pemimpin singgancihkan Musa. Lid pengakuan ibas bangsa Israel. Maka meriah dengan malam kalati Joshua ibas yang gancihkan Musa jadi pemimpin.
Nina kala edandai ngalawi man Joshua, asakai si ikatakan ruman kami, banci idalankan kami, jananggit kami laos kujapa pe kami isuruh kundu. Adi ukur-ukuri dakam, aku pe selaku pandita, selaku serayan, entah pe pertua dia kentepe selaku serayan, dikunilit program-program. Enda si dahikan man yang ngawani perpuluh. Uwe dahikan kami, git kami kiramat bagin. Kuakap, serayan epe, begedang atena. Enda lang si jadi persoalan mbuy ka sinado. Maka megati kata kena kamrarasan biri-biri ni di bata. Langus perpulungan enda pe melalakang kambing. Melala sinado. Relajar kita senina resturang ibas paksa enda. Surah-surah Tuhan deskan bangsa Israel ipinpin Joshua. Maka ia tuhu-tuhu sepengodak sepengole. Serayan tutu sundahi kedahin. Ngawani perpulungan pe ngayu iya. Surah-surah anta. Alu bagin si petelukan. Rah teridak nama kemajun di tengah-tengah gereja Tuhan. Jadi, edam sejadi perayakan ta. Serayan tutu sundahi kedahin. Ngawani perpulungan pe ngayu iya. Meriah ukurna. Ersurak iya. Reburak-burak. Kejingkatan na semangat na. Lako. Dukung. Bagi bangsa Israel dukung Joshua. Git kami patuh man bandu, bali ras perpatuh kami man Musa. Tuhan di batandu laksin manikam bali ras penemani na Musa. Rasli ije katakan bangsa Israel. Ise silang git ngakui kuasa nuntah pela patuh man perintah nu laba jila ibunuk. Tetaplah ukur nu janah teklah. Kaya nda ngatakan ca. Ndai pe ibas invokasyon ta ersinget senina resturang ibas invokasyo ijenda ola suksahi bangsa pilihanku ola bahan jahat man nabi-nabingku kaya dartina tanggung jawab man serayan ola suksahi ngawani perpulungan bagepe tanggung jawab nandangi ngawani perpulungan ola bahan jahat man nabi-nabingku man serayan Tuhan. Jadi alu bage endam side perayakan ta. Serayan berkualitas, ngawani perpulungan berkualitas, jadi perayakan ta. Tentu ngasup kita dalani masa-masa pandemi enda, adik kita bagi dina kuan-kuan kalak karo, si kuning-kuningan radu megersing. Tapi di sia gengan kita radu biring, kita kote. Tapi di tridah kualitas ta ijenda, si tatang-tatangan, serayan Tuhan pe, menjingkat ndahi kedahinna, alu erkemalangan ban Tuhan MC jadi pengatakan bujur. Jadi besurat Hebreda ngatakan ca perban rasul-rasul perban kala sirkini teken go gejapkan perkuah hati Tuhan ngoi persembahkan anak nasi tonggal aku kai banci ku persembahkan. Jadi selaku serayan Tuhan mari si persembahkan ka waktu ta pemeteh ta gegeh ta lako ngep ngawani perpulungan Tuhan alu bagi perpulungan Tuhan rah teridah na kemajun ku lebih enda. Dibatasi masu-masu. Amin. Ras kita tutur kita. Bujur Tuhan kata nunggolokan kami. Surah-surah Tuhan gelah. Selaku serayan Tuhan retutus ate dahi kedahin. Bagai pengawan di perpulungan. Natang-natang serayandu. Alu bagai Tuhan paguh megerejandu. Rah teridah na kemajun. Bujur Tuhan. Pasu-pasu kata ngasup kami. Dahi kenca. Make kenca. Ibas Yesus Kristus rah kami bertutuman badu. Amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis. Marilah siakukan kini teken taradukan kena kelak Kristen. Ibas kena paksa ras ingan ibas dunia dah. Ninta da geras ras. Aku tek mandibata. Bapa silar sibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus. Anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesaksi badia. Tubuh idur sing muda-muda nari. Si so keliaman. Tergelar si Maria. Sing nanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate, jenari kuburkan. Nusur ku doni kematian. Peteluarikan ku keke basi mate nari. Nangkih ku surga. Perkundul na arah kemuhun di bata. Bapa silar sibar kuasana. Jenari reh mia pagi. Ngerana kesinggeluh ras singgo mate. Aku tegman kesaksi badia. Janali sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Penggalemi dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundul kam. Senina resturang ibas kekelengan Tuhan seh mepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan.
Kata dibata si jadi pala si bas kita nahkan persembahan pengatakan bujur nina dibata. Bahan persembahan man bangku janah kualokan mempersembahkan si ibreken kalak alu ukur arsuru. Keluaran 25 ayat 2. Tupung sisahkan persembahan ta si puji Tuhan rende kita arah kitab mendenta nomor 227 bagin si pemenang. Isahkan kami bujur tangkap si jayang sa galuh perpulungan pasuluh Tuhan ku semin bagi maka serayan demi kuasa latih ialah biar ukurna tetap gintar keklengan simpan berita nu jadi bincang. Mariras kita ertoto karena persembahan bagi pertoton siafatta ertoto kita. O dibata Bapa kami sini surga, isahkan kami bujurman bandu, radukan pe ras persembahan sindeskan kami besminggu enda. Persembahan kebatin minggu kami. Persembahan sindeskan anak andu persembahan pengatakan bujur. Persembahan persepuluhan bulanan. Bagi pe persembahan si deban. Guna diakonia pembangunan sarana. Bagi pe rikut ras pembangunan gereja sinodal. Tuhan kam sumasu persembahan guna dana PI ras persembahan sideban sindeskan perpulungundu di tengah-tengah GBK perunggun kilometer 4 enda ibas minggu enda kampe sumasu anak nu singgung ngendeskan persembahan enda krinana sanggap ia krina ibas pendahinna usahana sehat-sehat juah-juah ia Tuhan ertoto kami Tuhan karena anak-anak nu ibas paksa enda silit ibas keadaan kurang sehat Tuhan simasu lai belaskan kami gelarna sada persada Tuhan nandangi ngawan di perpulungan Tuhan GBK perunggun kilometer 4 enda siop nama rumah sakit entah pesinggo mulih di rumah sakit narik pemulihan di rumah totokan kami pepalem Tuhan pepalem kekelengan kami enda malam penyakit namria hukurna bagepe di kudelit biar seda ate Tuhan si masu keluarga siditadingkan di tengah-tengah keluarga Nora emeritus kami nande ameta bagepe keluarga nade Junita berusebayang apuli krina keluarga enda sehat-sehat juah-juahan ia Tuhan kamkap dibata jadi teman rasa lalap rasa lalap si mereka pengapul nandangnya anak dusir ceda ate bagepe anak dusilit dengan ibas pak ceda ate Tuhan si masusa retoto kami karena program-program itu tengah gereja andu ibas paksa enda terlebih-lebih karena minggu enda ibas pengendesan rencana emeritus nandangi kekelengan kami pertua emeritus kami nande Agustina Brukaban pertua emeritus kami nande Pramona Brustepu bujur Tuhan kekelengan kami enda aludem kesetiaan go ngelaikam selaku serayandu pasu-pasu ibas enggo ia emeritus
tuhu-tuhu tetap ipakekan Tuhan guna ngelai Tuhan. Pasu-pasu jabuna pe anak-anak ras kepukempuna malam dengan meriah ukurna. Bagepe bes tanggal 27 minggu sirah enda di tengah-tengah gereja andu GBKP runggun kilometer 4 enda. Kami kerinana banci ngendeskan persembahan kerjarani kami bes tahun 2020 enda. Tuhan anam negiai bes paksa-paksa pandemi enda ngejap kami tuhu-tuhu, maka terlebih-lebih karena ekonomi Tuhan enda petek kami Tuhan tetap mau bagin te kami anak-anak andu tetap berkecukupan di bahan kam maka pasu-pasu Tuhan maka kami pekrinana lalu biar ibas nahkan persembahan kami man Tuhan kami si masu-masu krina ngawan-ngawan di perpulungan di tengah-tengah GBKP runggun kilometer 4 enda. Tuhan retoto kami nandangi program-program si deban nape. Kami si masu-masu krina sarayandu pandita pertua diakan pikaris kami di kursi emeritus kami. Bagepe anak-anak andu teman kami sada aron, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pasu-pasu krina Tuhan. Alu sepengole, raduras ngawan di perpulungan pe, natang-natang krina sarayandu. Pasu-pasu Tuhan. Ertoto kami nandangi bangsa negara kami. Tuhan masu-masu. Ibas masa-masa pandemi enda. Tuhan si masu-masu. Gelah metermin idatkan vaksin. Metermin idatkan tambar. Lah kami leja-leja midokan zaman baru Tuhan. Bagai penandangi anak-anak andu tengah-tengah GBKP runggun kilometer 4. Ertoto kami karena anak-anak andu si berulang tahun. Tambah umurna, tambah kesehatan na, tambah kini teken nape. Pasu-pasu subuh ulang tahun ketubuhan, bagepe ulang tahun perjabun. Tuhan boleh dengar harus pindokan kami. Kam singkuhisa, pemindon pertoton kami. Itatap kam kena ngawan di perpulungan du. Silit perbebenda, silit karun atena, pulahi kam Tuhan. Kesaksi badia si masu-masu, kesaksi badia si ngajari, si mereken gegeh. Malam mati kami dalani kegeluhan kami. Alokan pertoton kami, alokan persembahan kami. Sebab roh kami arahan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asa bancina mari raduras kita kena tedis. Bengket kita kubas perpadanan mandi bata. Di bata engkau milih dengan dilo serayanna gunanahkan surah-surana idoni enda. Guna si belas kelah perpadanan duman di bata. Nindulah ibas ukurundu sekalak-sekalak. Erpadan aku o Tuhan. Tutus ateku ngikutkan pendilondu. Dengan ertanggung jawab ndahi kendahin si enggo iampe kenduman bangku. Erpadan kami o Tuhan. Ertutus ate notoken serayandu. Gelah megegeh ras pentar ibas ndahiken dahin Tuhan. Mari si peteguhi perpadanan taman di bata. Raduras kita rende arah kitab mendendenta nomor 257 bagin si peduakan. Serayandu ngayu ras tersuan ngalokan pendilonu ukur pengarapena man badu saja tutus rasa dia kata nula tersia lagu langkah mulia ekam si pesikapsa tutus kalatena barken kata di bata. Mariras kita ertoto
bagi niajari Tuhan Yesus ertoto kita. O Bapa kami sini surga, gelarnru ipabadia min, reh min kidirajandu, sehlah min pratendu bas dunienda bagini surga. Breken man kami nakan cukup baswari sendah enda, alemi min salah kami, bagi nilemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah kam dalani kegeluhandu, megenggenglah kam ibas meritakan berita si meriah, sebab ia kap dibata, si enggo milih kam, ndahikan dahin gelah kam megegeh ndahikan ca, alokanlah pasu-pasu, idur dibata nari. Ipasu-pasu janak ikawali dibata kam, siang ngayo dibatar sinalsal ibabondu, janak melias atena ngenehen kam, itatap dibataku kam, janak malam atendu ibahana. Amin. Mari siujungi kebatin ta, ibas pendungi kebatin ras kaki toto kita. Bujur Tuhan, perdalinan kebatin kami basuari minggu enda ngodal alum huli, pasu-pasu kegeluhun kami mentasi wari enda, sehat-sehat juah-juahan kami, sehat-sehat juah-juahan kena ngawani perpulungan du, kaipe sini lakukan na basuari si sendah, tama pujiin man Tuhan. Bujur Tuhan, enda pertoton kami, basi Yesus Kristus, reh kami bertoto man bandu. Amin.